نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله اسما ومسمى وقال هل تعلم له سميا وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يصفون الصلاة والزكاة والصيام والحج والمحافظة عليها وعلى أحكامها الإحسان وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وإن الله لمع المحسنين أنتم دين يري رب منك جلاب نور لمن ياي كما تمودك ودي الإيمان بوجود الله كدالا كفو الله تعالى بي anta ye ma be shika shitala abi yor kafa be yenfe abi sanfe abi yenfe non abi shikatala Allahu mawjudun bila shakkin wala mirya ni ye moni finya kafo karsa be o daliya ani ko ala be o fula daliya min ka giri inya bo selen be minna o alam ima alam yede ala be o daliya ka girin kafo ebe munna parce que ni ale te ese kake emi yireda ibama fayida ifama fayida ire sore ba kono domina eta cholo donc ala ka ke au preuve ka green ka temi ko haramade efle kenekan ay amba se ka shika etela ka fo ebe kenekan am se ka shika la abse ka kantron pele mola mais allah ka ke shika sitola ni mondu bain ti se ka boyre ma abadan royaume belebele أعظم مملكة رويوم من كبر رويوم بيه رويوم جلبا كنو مكاي رويوم يه ماروكو رويوم يه ريبوبليكو با كنو جامانا باو با كمي جولي وبدو كولو كانيا سانغولو كونو فيو نيمبي فارلي نيونكا اودير توي كو رويوم بلبلي با رويوم دومانو نتسكا كي فو روا كاكالا كما تي رويوم بلبلي با كو روا تولا حقلي تارامي أفلكنا كان رويوم بلبلبة المملكة الكبرى وده رويوم كمان بيمينه أو موندو بفرلين يوم كان وده كجل رويوم بدلاني وده تو يكون رب العالمين كدام فين بدي رويوم فلر واتالا كالوندو وي كالوني أي هل ورابا أنا قديم بيا نيمو ده ورابا ni mimbe nyefe anta ko nyemo amba fu mimbe nyefe ni mo kala mote bamana kando ala ka ya fama hali baton ko oba fo ko ya pade commandement malo dans un bateau de vantalo e lui ni lutigi de bala ye misri almami de bala ye yoro ko jama de be nyemo do de bala hal na be jama be na sali do be bla nyefe ka sali nawyi donc dans fem be nyemo be ka nyemo ba malikul muluki huwa allah bo ala ka kin après vous kacha hunalika دليل المصنوعات المخلوقات ودليل النظام في الكون ودليل الإرادة في تحرك النجوم والكواكب برف من بايرك فو على بالنيابة دليا دولي فين أردر لا أباير لا كمي يملا أردر لا أبي
ye fɛn fɛn filɛ dina kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ fɛn miliyari i tɛ kelen y'a la n'a bɛ ordre la k'a bɔra a yɛrɛ ma hakilima dɔ de y'a bila a la ala filɛ kɛnɛ kan a filɛ telefɔni tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma kitabu tɛ se ka dilan a yɛrɛ ma nin tɛ se ka dilan a yɛrɛ ma ni foyi bɛ fɛn fɛn ɲɛ la hali taa wula kɔnɔ i bɛ sira minnu ɲɛ taa sugu la i bɛ butigiw ni hadamadenw ni papiyew ni fɛn minnu ye i bɛ butigi kɔnɔ minɛnw fɛn minnu ye taa dunan fan bɛɛ i bɛ fɛn fɛn ɲɛ la n'a bɛ ordre kelen t'a la k'a bɔra a yɛrɛ ma hakilima de y'a bɛɛ labɔ ɲɔgɔn sɔsɔ t'o la ni ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra la n b'a fɔ kelen yɛrɛ n'a bɛ ordre la bɔra a yɛrɛ ma a tɛ yen i bɛ sigilen tapi min kan a ma yɛrɛ dilan hakilima de y'a dilan fɛn bɛɛ da minnu filɛ nin ye a si se ka bɔ a yɛrɛ ma duniya yɛrɛ falen bɛ fɛn fɛn na n'a bɛ ordre la kelen pe t'a la ko a bɔra a yɛrɛ ma ni hakilima dɔ de m'a dilan donc a yɛrɛ k'a fɔ jaga fɛn fɛn bɛ ordre la wajibi don fo hakilima dɔ de k'a bila ordre la k'a labɔ an dun taara sɔrɔ monde yɛrɛ kɔnɔ dunan yɛrɛ bɛɛ fɛn min bɛ ordre la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o jumɛn ye o de ye hadamaden yɛrɛ ye ala filɛ kɛnɛ de kan sisan e de ko fɛn fɛn bɛ n'a bɛ ordre la hakilima y'a dilan e bɛ fɛn ma ko hakili y'a dilan e dilan ka gɛlɛn o fɛnw ye parce que e bɛ ordre la ka tɛmɛ o fɛnw bɛɛ lajɛlen kan ni étage jɔlen ye hadamaden dilanni ka gɛlɛya ye hadamaden bolokɔni kelen ka gɛlɛn ka tɛmɛ usine dilanni kan hadamaden kelen pe dilanni k'a bɔ sisan ka fɔ hadamaden filɛ nin ye a b'i lamaga la ka taama duniya usine bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a kelen pe ka dilan a bɛɛ ye hadamaden kunkolo dɔrɔn kelen pe dilanni duniya usine bɛɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kelen pe ka gɛlɛn a bɛɛ ye ala filɛ kɛnɛ kan wala tɛ kɛnɛ kan ala filɛ kɛnɛ kan de mɔgɔ dangana maa min sigara ko ala ko i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ i tora a la hali ka sa a ka fisa o ye donc ordre min b'a yira k'a fɔ ala bi n'an sera ma don ma an b'o walawala caman don dalilu nizam dalilu harakati iradiya dalilu ghaya o fana bɛ yen voilà donc an bɛ se ka surunya n'an sera don min tawhid ma k'a walawala an n'a walawala n'a diyara n ye an b'a walawala halisa fana an ɲɛ bɛ sankolo min na an sanfɛ nin ye tan su fɛ an bɛ lolow caman ɲɛla su fɛ aw bɛ lolo minnu ɲɛla su fɛ a ɲɔgɔn miliyɔn de bɛ ka taa min bɛ ka na an fan fɛ an b'o dɔrɔn de ye la min b'a kɔfɛ ka taa miliyɔn dɔn halisa farajɛw ye ka télescope façon dilan bi bi na télescope mutatawira u bɛ lolow sama ka na f'i b'a fɔ afiriki kɔrɔ nin ye tan halisa u ma se ka daɲɛ lolow bɛ espace min kɔnɔ u y'a filɛ k'a filɛ u ma se ka daɲɛ a la aw dun ka k'aw bɛ fɛn bɛɛ la fɛn dɔ filɛ aw ɲɛkɔrɔ aw ma daɲɛ a la lolo minnu bɛ ani karo minnu bɛ ani lolo minnu bɛ espace ninnu kɔnɔ galaxie ninnu kɔnɔ galaxie min bɛ arabukan na ko almajarat kelen tɔgɔ ye majara caman ye almajaratu ye miliyariw de don lolo miliyariw de bɛ kan ka boli tile in b'o la dugukolo b'o la karo b'o la mais olu bɛɛ bɛ kan ka boli tan de o bɛ munumunu de aw ɲɛ b'u la k'a jɔlen bɛ a si jɔlen tɛ aw bɛ lolo fɛn fɛn k'a jɔlen bɛ a si jɔlen tɛ a bɛɛ bɛ kan ka lamaga de a bɛɛ kan ka lamaga de bon an ka système solaire min an filɛ an da fɛ nin ye n'a bɛ fɔ ma arabukan na ko almajmuatu shamsiya o de filɛ an da fɛ nin ye an filɛ o de kɔnɔ sisan tile ni karo ni lolo bɛ min kɔnɔ o ye dɔgɔmanin cinin dɔ de ye monde kɔnɔ bon an ka yeta dan y'o de ye bon tile o de y'an ka noyau ye o de y'an ka markazi ye donc tile filɛ nin ye dugukolo bɛ munumunu ale la aw y'a ye dugukolo fana munumunu to karo fana bɛ kan ka munumunu dugukolo la aw y'a ye nin ye dugukolo ye nin ye tile ye nin ye karo ye n k'a fɔ nin ye dugukolo ye nin ye tile ye nin y'an ka dugukolo nin ye karo ye i y'a ye dugukolo taatɔ filɛ a bɛ kan ka munumunu tile la karo fana bɛ kan ka munumunu a la a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ karo bɛ kan ka munumunu a la tan a bɛ taa ta n'a bɔra yan n'a sera yan o ye san kelen ye donc a bɛ san kelen de kɛ t'a la a y'a ye bon ni dugukolo munumunu na tile la siɲɛ kelen san kɔnɔ o ye san kelen dafalen ye bon e mɔgɔ min e bɛ san 5 la o kɔrɔ e munumunu na tile la siɲɛ 5 ni mɔgɔ min bɛ san 50 la aw cɛ la o kɔrɔ ye a munumunu na tile la siɲɛ 50 o y'a ye parce que tile bɛ taa
dugukolo fila taa to karo bɛ kan ka munumunu a la nin ye san kelen ye a bɛ taa tuguni san kelen san fila ni mɔgɔ min ye san 100 sɔrɔ o kɔrɔ ye a tigi munumuna tile la siɲɛ 100 nin de ye kuma ye lɔnnikɛla penseur baw dɔ bɛ yen ko Aristo ale ye galaxiw filɛ ka lolo bɛ munumunu cogo min na tan san joli joli a si tɛ sira bila a si tɛ taa tan a tɛ taa tan a tɛ taa tan a bɛɛ bɛ sira min kɔnɔ a bɛ taa o de fɛ wururu ala ko ka n'i ka sira bila abada i bɛ taa o de fɛ i y'a ye an ta in sisan an ka mashimatu shamsiya lolo caman b'a kɔnɔ dɔ bɛ munumunu tan dɔ bɛ yen munumunu fo kɔfɛ fo tan dɔ bɛ yen n'o munumunu o bɛ taa fo tan ka sɔrɔ ka na ka munumunu tan a tɛ taa fo ɲɛfɛ a bɛ tan a bɛ na fo yan a bɛ na munumunu ala y'a bɛɛ ka munumunu bɔ ɲɔgɔn na wasaw kana gosi ɲɔgɔn na ala filɛ kɛnɛ kan ka fɛn bila munumunu na k'a bila ordre la a bɛɛ bɛ munumunu na mɛ u tɛ gosi ɲɔgɔn na abada ko bɛɛ ka taa ka sira kɔnɔ wa kullun fi falakin yasbahun Aristo ko tuma ko premier moteur bi a y'o fa ka livre bɛɛ donc philosophe minnu ma da ala ko la u tora la a filɛ nin ye parce que hadamadenw yɛrɛ min ni hakili bɛ anw fɛ an bɛ don mobiliw kɔnɔ mobili b'a joli don o don dugu o dugu don o don accident bɛ kɛ an minnu ɲɛkisɛ fila b'an na an dun ɲɛkisɛ fila la lolow la hakili fana b'an na tulo b'an na an bɛ mobili kɔnɔ don o don an bɛ tampoli kɛ don o don ko accident 50 kɛra ni hakɛ in kɛra duniya kɔnɔ min yɛrɛ bɛ kɛ don o don est ce que a tɛ taa bayirika la don o don o ye hakilima ɲɛkisɛ bɛ maa minnu kun ni lolo ni ye miliyari de bɛ munumunu na san joli u tɛ gosi ɲɔgɔn na u bɛ gosi ɲɔgɔn na don min na ni ala ko don min dilawuli sera a b'a idan sama fatara a b'a bɛɛ ci ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a ka sira bila u bɛ taa gosi ɲɔgɔn na korokara ka mɔndu bɛɛ ci ka ban pewu azamatul bari idan sama shaqqat idan sama fatarat ala filɛ kɛnɛ kan tuguni mouvement ordonné mouvement min bɛ ordre la lamagali min n'a bɛ ordre la ordre kɔrɔ ye jumɛn ye a tɛ taa kunfɛ taayɔrɔ dɔ de yɛrɛlen b'a la a bɛ tɛmɛ o de fɛ o ordre la o mouvement o lamagali bɛɛ hakilima dɔ de bɛ yen min y'a bila a la lɔnnikɛla tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ na ala filɛ kɛnɛ kan n'i y'a ye an bɔra fo so kɔnɔ sisan bolifɛn na ka na fo misiri kɔnɔ yan bolifɛn ma taa kunfɛ hakilima de bɛ kan k'a diriger n'i ye kun kɔrɔta i ye avion ɲɛ a bɛ ordre la fo a nana jigin avion sɔn na i kala kan mɔgɔ dɔ de bɛ kan ka o diriger n'o mɔgɔ bɔra sa i bɛ avion ta to yen ta wururu mouvement o mouvement n'a bɛ ordre la hakilima dɔ de bɛ kan k'a bila ordre la donc monde lolo miliyari a caman ka bɔ dugukolo ye miliyari a bɛɛ bɛ mouvement na ordre la donsiw ma gosi ɲɔgɔn na hakilima dogolen belebele dɔ de bɛ yen min y'a bɛɛ bila mouvement na anw silamɛw y'a tɔgɔ da ko alahu chrétienw y'a tɔgɔ da ko yawe américains y'a tɔgɔ da ko god dɔw y'a wele dɔwɛrɛw y'a wele tɔgɔwɛrɛw la tɔgɔw ka ca philosophe minnu ma sɔn ala ko ma olu y'a ye u ma se k'a tɔgɔ lɔn u k'a ma ko nature olu de kunkolo wulila ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ ka dunan kɔnɔ mɔgɔ min t'a fɔ ala ma ko nature ye fɛn min ɲɛkisɛ fila t'a la hakili t'a la wa ni t'a la wa hakili t'a yɛrɛ nature t'a yɛrɛ kalama et puis an taara livre dayɛlɛ nature a livre ba dɔ b'an bolo an taara sɔrɔ u yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔsɔ ma bɛn kelen ka fewu dɔw ko tan de don dɔw ko tan de don tan donc mɔgɔ taara ko nature hali kana temps perdre ye boyi a man ka fɔ ala ma nature se foyi tɛ nature ye nature se ka foyi kɛ balimacɛ dɔ ko ma o don n ka kalanden dɔ k'u bɛ avion kɔnɔ ko don ko nature de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ale de bɛ fɛn bɛɛ bɔ ko ale ko sisan min bɛ avion bunna min bɛ avion bɔra o ka bɔ kɛ nature ka taa n'a ye kɛ k'a ɲɛ sɔrɔ ye dugure ka kuma de la a y'a fɔ kalanden de don a y'a fɔ tan de a ye farajɛ in kale tan de farajɛ de don avion kɔnɔ ko nature de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen magala o de fɛn bɛɛ dilan a ko ni nature de don min bɛ avion bɔra la n'o bɔra kɔnɔ sisan nɔ an ka avion to nature bolo ka taa n'a ye kɛ ni hakilima bɔra sisan e bɛ avion ta kɛ sisan ka bin ka bɛɛ jeni ka bɛɛ faga sisan mouvement o mouvement lamagali o lamagali n'a bɛ ordre la hakilima dɔ de bɛ yen n'o bɛ kan k'a diriger fo ka bɛɛ ka nin duruso tɛ wuli abada i tɛ mouvement si la kɔni k'a bɛ ordre la ni hakilima dɔ tɛ aw ma tɔgɔ Bangladesh a tɛ ordre la nin ye
hakilima de b'a diriger ni b'a fɛ ka dɔ fara kan hakilima bɛ taa yɔrɔ dɔ a digi ni b'a fɛ k'a kɛ dɔɔni ye hakilima bɛ taa yɔrɔ dɔ dilan ni b'a fɛ a ka lamaga u bɛ taa dilan de ka fɛnw sɔrɔ sɛri kɔnɔ a dulon donc i ye la mouvement fɛn fɛn ye hakilima in dɔ bɛ yen i y'a ye o i m'a ye o bɛ yen an t'o surunya ten ala ka limaniya d'an ma. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. قال الله جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإيمان بوجود الله وبأسمائه وصفاته وكلماته وأفعاله أمبت على بي أوبريف نمغني سيكارو لا دانا دي بي نوفي ما كنا غوتي دنا كنا مين بيبو أتي ni montu bane dan amma danjiala aya bomi ka tla ka pren qur'an kono fambe ani bible kono sangona du ko ne yaw beda yo be ala be pren Muhammad ne de Eda ne de Isa da ne de Muhammad sangolo da ne de Geju da ne de Ruwaw da ne de fembe da abe kan ka fo ka bini Muhammad le ka bini Isa le ka bini Ibrahim le ka bini abe kan ka fo fambe ma kele masoro ka fo non imane da donc i bolo ko ta ko ala ma da ke be bolo jigine fle ni eta ha Allah ala do ni ni kali ke ko o to ka débat ke Sorbonne Abidjan quartier do be no be to ka débat ka yoro na do rento ko Sorbonne chrétien ni kram ko bo be ñogon soro be ñogon daja no dam na malla kañ ko jugu an ka to ka débat ke bible ko ta qur'an ko ta itay be ni de ka dabe ka katla ke tigani ma kele ko te da ka budi ki joka dam na malila do ko kram ko chema akoko bo aw ko ala an bulu fembe do di ada sangolo do di ada dukulo do di ada hadamadin do di ada bom aw ko ala de fembe da bo jonni ala fana da hi ay jabi fen di amase ka konvedi ko prebto la ala de dan fembe da ala de dan fembe da ko prebdi ke mu ngi bayi da ka fo ala fana do ma ala da ala ko ire nana cuguti afana nana cuguti an be na cugo fam yara ala nana cuguti jonni afana da ka blay ala ya ka andale malla ya wuninka ne da fana sai ka jabu di mana jabi min di ba fo duk da nyani fuye o maso yen jabi mana da bare di aba fo ne ni fuye o maso da gelen dama don karanke la ba dama do docteuru bula ngulu falindo ane nana mi ko dane ko non ko bisaka aya kelen juma soro misaka ni be decision ndara aya so kono Allah ta'ala ko Allahu khaliqu kulli shay'in qala laha wal ardi itiya taw'an aw karha قالتا أتينا طائعين نقول ده بريفلي دنا بمنا جو سكا مينغولي نقول على بيرنا موندو كنا كفنة دي أو بيدا دان فين بي كنا كاني دولا نا على دي أبيبو كون فيكون وتنتهي كوبو كنا كوبلا كنا دان فين أمنيا بولا ناسر دوبي مني على دا نا يدي على فغاريدو على كوت ماني ندي دان فين بيدا nasoro dama sabe alala ka fo dogare be koy alada ala ko tuma min nedi aw beda no yide danga fugari do ala fugari de do non on ka de e minda na ka ifembe de wa fo na attention hein ye to da wi nyaay mene fo na de ida ka na nyira yoro ni ko muno make afle kene ka han ala perna mondu be kunna ko ne de fembe da fembe sumawara kele masoro mi ba fo non imane da nere de da oti donc no masoro abeto jontala ninka e fembeda Allahu khaliqu kulli shay'in ay sawlo do kullu tamina ako beka na ka place ko lolo beka ka sram na fiu lolo milliard ala ya beka sra yirala ite boko na abada bena ka sra ni exemple dawma ngo do be mun tande lila surmante ni yaba do be bo foyan o be ta mun tan o ka jam do be mun ta be tlaka ta foyande ala ya beka sira yara labinata a bela jelu ka tasara te kelenye ube kan ka mununu kan ala yuda 100 million joli te gusu nyona ala fle keneka harama de mun hakili ban fa ambe bobuli anya be nyona to la be temple make
andu manyakse tlela amanyakse ye dukolola dongo da obanya karola be kan katakana amanyakse yala me utte gusu ngona be ba kasira lo jonya kasira irala ayre do Allah refleni ala kalimani adamma ala be wala ti sikatula haramadin kafo ebe ani kafo ala be juman daliya ka girin kafo ala be wala daliya ka girin katim eka parce que eka ke sona be homa al mumkinul wujud eta ide abse ka kin nani au beta karamo fla nya koroni est ce que bingwa amba fo dukuri bse ka kindi mais abse ka ke wajibi la ote abse ka ke mais ala dum alo fo ala ma de wajibul wujud min ka ke wajibi do mais an ka ke sangolo ka ke dukolo ka ke e ka ke an ka ke ala kra ka ke ibrahima ka ke musa ka ke o yo mumkinul wujud de abse ka ke mais ala ta o kedi wajibi de be wajibi do dia flabo doka ke o wajibi doka ke o wajibi an ka ke o wajibi parce que antunte sanka min timana ne tunte mo de kala ko do bena banga ya ko beni rasul sika so ka boy kana mago ya ka to be da kala mo do ko ni miskine ko ka fantanje ayi mo de talo ne re bat ndalo ka bena mo de so ko to da talo an shitunte au shitunte na anka ke wo mumkin da abse ka keri et puis antena te o de to ka abse ka ke mais ala ka ke autor ko wajibul wujud ni ala te mondu foite auto sangolo auto dukolo auto baji auto geji auto foyo auto espace auto wati auto fuye nyala abada foite ke ade kera ye wodo to ni mbeyara Allah fata'ala Allah al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim alakum ana iraka alakum binanka alaya mina yirawla nka sema saya ka fone de alatina mina yirawla fen filala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq sadaqa Allahu al-azim sanurihim bina yirula ayatina ne alaka tagamasero nka se nka alaya tagamasero beno yirawla aw yire nya bay kene di kan dugotala ka fa be wotere mbabla kene kan yo fen filala jmaye fil afaqi na aw nya dan kata lolo nuna kata galaxy la kata mondula na utara sur mouvement mi be na fo adisto ya ke chugo minna kata ka fo mouvement mi be ko premier moteur B premier moteur B jonyo fo philosophe ka karamo bilibili do di wi nemna philosophe ko be do ba kala ko tiyo hina be nemna ko aw ka kuntigi ba do be ko sa aristo ako mouvement be ko o mouvement ordonné l'ende do na ma so aya jabi ale ko mouvement ordonné lembe haklima do be nimbe bakanka bla ordre la bon na ma so aya jabi ako mouvement kene irana dina kono nimbe ke kasro haklimate kanka dirigi o tey atey lam gali million na be ordre la haklima de bakela aristo sonna ko mako ako ala be me ata tolo ako premier moteur ala toko di islamo ya toke Allah création ya toke Yahweh bebe kanka toko do dala philosophe do ko nature matériel mo nu beton o luka toko ka juga be o ke nyekun finya toko danye bebe kanka toko dala malamba mona ko de ba ko malawa ntalo bebe kan fenkelim bebe toko do dala la هذا هو الله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بينك عليا السين كعليا كفون بي بين يلا في الآفاق نو يموندو فلي أو نيا دان تري موتا عرب كانوا آفاق أكورت نيا دان تفويري لو يا دان فلي بتاري ورو في كتاسي لولو ما في كتاسي جالاكسو ما يا كذي كتاولا على ما في كودي يرانا نيا كسي دان تري نيا كسي دان بفين يرام ولا وفي أنفسهم أدي أو يركونا خطبه بسكا كارو دما كي حرمدين غانسان بي على يرا تشودي كو في ساكا تاي كونغلو يان في سابي على ديرا فويته على يرا كحرمدين بوب نكو ني حرمدين بوراي تلي وين كا ريشيرشي تلي بي على يرا حرمدين دي فولو بي على يرا حرمدين فنا بي ما فرانيون كا مين بي على يرا كتم حرمدين بيكا سي فولم بي ني جو نيفه تو بي جو ko fa to ko muhammadu ala kam makutu sifatul jamali a chama nyo so muhammad dila ala yara kan mankutu dobe ayudi muhammadu
ala yɛrɛ ka puissance belebeleba a y'o don Muhamadu kun cɛ kelen min sera ka mɔgɔw don silamɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ arabu don wulakolon in kɔnɔ sahara la yen a kelen pe ka n'a ten ka jamanamɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fanba bɛ a faamaw bɛɛ bɛ kan ka jɔw de batu kamalen kelen pe denmisɛnnin ka na k'i jɔ ten bi na duniya a ka diinɛ taara Faransi hali minnu k'ala ko tɛ tiɲɛ a b'u ka jamana kan a ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ miliyari kan bi dunan kɔnɔ nin puissance ye puissance min ni ala tɛ ni ala m'a di mɔgɔ ma i tɛ se mɔgɔ si ka puissance tɛ Muhamadu bɔ dunan kɔnɔ ala hada huwa Muhammad donc hadamaden o de bɛ ala yira hadamaden bɛ ala yɛrɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o de ye Muhamadu ye donc ala filɛ ala nɔɔrɔ filɛ Muhamadu filɛ danfɛnw filɛ ala filɛ ala yɛrɛ nɔɔrɔ filɛ Muhamadu filɛ danfɛnw filɛ ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma nin kuma in fɔli la ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya jamana ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka bɛn don jamana kɔnɔ ka lafiya nati ka Mali lafiya kosɛbɛ fitina minnu bɛ ka ban pewu jelibɔ minnu bɛ yen ka hakili ɲuman di a bɛɛ ma a bɛɛ ka dabila bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka jelibɔ dabila ala ka dugukolo ko kan la ilaha illallah fɔbagaw fagali ala kan kisi a ma misiri dunkew fɔbagaw fagali ala kan kisi a ma ni naafiku kɛra silamɛw la a y'o to ala bɔ ala b'o juger kana kɛ komi i bɛ ko dogolen k'e b'a juger ka mɔgɔ dɔ kɛ kafiri k'i bɛ taa faga k'a sɔrɔ min b'a ni ala cɛ i t'a lɔn a bɛ se ka surun ala la ka tɛmɛ e kan i t'a lɔn balimacɛ i kɔrɔsi ala ka lafiya nati Mali la ka lafiya nati silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen na ka ala kira bonya yira a ni na jugu bɛɛ la komi an bɛ sangolo ye cogo min na don o don an ka ala kira a nɔrɔ ye a bonya o cogo la la ilaha illallah fɔ misiri la fan bɛɛ siɲɛ 5 tile kɔnɔ misiri ba joli ayi misiri miliyɔn joli duna kɔnɔ waati 5 kelen ko kelen ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah muhammadur rasulullah ya rasulallah alayka salatullah ya rasulallah alayka salamullah ya rasulallah alayka alhu salatullah ya rasulallah عليك ألف سلام الله كسلاتك على كرك واتب بآياتك صلى الله عليه وسلم